الخدمة اللي فاتت. دونك فوالا نيو سين اللي تحبوا تبعوا تخدموا معايا الناس كلها on va essayer d'implémenter l'algorithme هذايا ensemble hein. Donc je vais créer une nouvelle scène, je vais la sauvegarder CTRL S. Je vais comme حاجة basique ونبدا نصعب شوية بشوية اوكي طبقوا. Je vais sauvegarder ça IA scène باش نسميها IA. Bien. Ok. Voilà, j'ai seulement la main caméra. Voilà. Je vais créer un plan. حاجة simple على الآخر. Je vais ajouter un plan. Game object. Create other. Plan. Maximize. Donc là, je vais donc faire un petit dimensionnement donc. Très bien. Donc je vais en fait créer comme un labyrinthe. فهمتوا ولا باش نشوفوا معناتها اللي في الانتري نتاع اليا. هي شنو هي الانتري نتاع اليا؟ انه البيرسوناج ينجم يطلعني en cherchant le plus court chemin, c'est ça. Ok, l'algorithme de Dijkstra. شنو هو Dijkstra? Il cherche donc le plus court chemin pour se diriger, voilà, trouver la cible. Ok, donc je vais ajouter donc des obstacles. Voilà, des cubes. Create other. Très bien. Donc, facteur d'échelle. Je vais ajouter des exemplaires. Voilà. Je vais faire un CTRL D, duplicate. CTRL D. CTRL D. Bon, je vais utiliser la texture, je chauffe le plan. Je vais utiliser la texture du terrain. Hein. Standard Assets. Donc terrain Assets. عندنا الجراس texture هذيك je vais l'appliquer على البلان. Bien. Ok. CTRL D. Et CTRL D. Voilà. Bien. Ben, je sens la texture donc on dit notre texture mur. Je vais l'ajouter donc à شفتوا كي تجيكم تكستور خايبه هكا كاسكو جي دير المره اللي فاتت. دونك عندنا لي بارامتر تايلينغ شفتوهم. حط ان وتشوف اسكو سي بون ولا لا. 2 par exemple. Bon. Ben, c'est bon. Même chose ici. Même chose ici. Voilà.
Donc je vais ajouter par exemple un objet que je vais considérer comme étant cible, et un autre objet هو donc le personnage qui va en fait chercher cette cible. Donc يلزمني deux choses باش نخدم زوز بعد نجم نزيد. Donc je vais prendre par exemple donc sphère par exemple. Et un cylindre. حد الآن فهم حد شيء صعيبك ولا؟ به. Donc je vais mettre ici donc ça c'est le point de départ. Et par exemple السفارة متاعي باش نحطها في الآخر. Bien. Ok. Donc normalement الشمال اللي نصوره انا في مخي السيركوي اللي باش تعمله. دونك اذا كان نحطوا السيلندر هو الاوبجيكتيف نتاعي السيركل دونك تبع الشمال هذا وي نو فوالا حاجه كيما هكا. دونك كومون فير سا اي با سي تري سامبل. شوفوا قداش سهلوا معناتها الخدمه. دونك هنا يفو دير يونيتي شنو هما لي زوبجي نتاعك اللي في الماب باش يقعدوا ستاتيك فهمنا باش هو ينجم اشاك انستون يكالكل عليهم الماب دو نافيغاسيون لا كارت دو نافيغاسيون نافيغيشن ماب. فهمتوا خاطر هو بالنسبه لي التيران كل بوان ينجم يتعدى منه يقول لك البيرسوناج نتاعو ولا اللي ولا اللي هو. دونك بالنسبه ليه اسكو لو بوان هذاك معناتها il va le considérer comme étant un point de la carte de navigation ou pas. فهمنا voilà. Donc pour cela il faut dire à Unity que mon terrain il va être statique tout au long du jeu. Donc il faut ici cocher l'option, c'est bon il enregistre, statique. Ok, donc sélectionner le plan, il faut cocher statique. Même chose, les obstacles ils vont être statiques. Donc je vais prendre les différents box et voilà, et je vais cocher l'option statique. Ok, donc les différents box كلهم statiques. يعني هذوما ما يتبدلوش au cours du jeu. Ils vont pas changer donc d'emplacement ou bien de position ou la rotation. C'est bon jusque là? Bien. Après donc je vais lancer l'algorithme على الكارت نتاعي اللي هو البلان هذاك. Je vais donc appliquer l'algorithme de calcul de la carte de navigation. Donc c'est très simple, il faut choisir le plan هو اللي يمشي عليه le personnage, c'est mon terrain en fait. Donc là je vais aller dans Window, Navigation. Je clique, très bien. Voilà. Vous voyez donc هنا بجنب l'inspecteur عندي navigation. Ok. Donc là, je vais en fait appuyer sur le bouton Bake باش يبدا يكالكل في الماب. فما un bouton qui s'appelle Bake اللوطة. Voilà, شفتوها؟ خاطر نجمو نبدلو اشاك فوا في الماب. دونك نعملو Bake معناتها عاود كيما نقولو refaire le calcul pour le calcul de la carte de navigation. Donc je vais appuyer sur Bake. Voilà. Il m'a calculé ce qui est en bleu. Donc ça c'est la carte de navigation de l'agent de navigation. On va voir en bas l'agent de navigation. Mais ça c'est juste la carte. Est-ce que c'est clair? Vous voyez donc les traits en bleu. Là c'est en fait le chemin possible. خاطر علاش عندي بلان وعليه دي بوكس. لي بوكس كولايدر وكولايدر مسوا بعضهم يعني هذيك سي مسكره. Vous avez compris كيفاش يحسب هو اللي الشمال هذاك ما يتعداش من غادي كولايدر مسوا في بعضهم سي بون غادي سي مسكر اثنين. دونك ما trouver autrement. Est-ce que c'est clair? Navigation. Je répète. Donc vous voyez, vous allez dans Window. Tout d'abord ça il faut sélectionner terrain, le plan تاعك معناتها هو التيران. Il faut dire هذا هو
le plan de navigation, le plan, vous allez dans Window et vous cliquez sur Navigation. Après, donc, il faut appuyer sur Bake. Je calcule pour la première fois la carte de navigation. Bake. Très bien. Il reste encore de créer l'agent de navigation. C'est en fait quel objet dans mon jeu il va suivre cette carte de navigation. Oui ou non? La logique. Donc là, on va décider, nous, par exemple, que la sphère, elle va suivre ce chemin-là. Donc pour cela, j'ai la sphère MTI. Ok, je vais l'appeler par exemple rename agent, mon agent. Et cylindre, je vais l'appeler cible, ma cible. Cylindre, rename, je vais l'appeler ma cible. Ok. Et bien donc pour créer un agent de navigation à la carte, c'est très simple. Hein? Mon agent et la sphère, je vais en fait lui ajouter un nouveau composant qui s'appelle Agent Navigation Mesh. ونلقاو هذايا في les composants. Ok. Donc vous allez dans Component. Ok. Navigation. Vous trouvez Nav Mesh Agent. Ok. Nav Mesh Agent. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc هنا تقول لي وين الكومبوزون Z. ما تنساش راك في النافيجيشن ماكش في الانسبكتور. تمشي للانسبكتور نتاعك تلقى الكومبوزون Z. Vous voyez? Très bien. C'est quoi en fait l'agent de navigation? C'est ce qui est en vert. شفتوا السيركل نتاعي؟ تزاد عليه quelque chose qui est en vert. شوف معايا. رسوا الكبسولة هذه. C'est pas une capsule mais quelque chose qui englobe en fait. C'est un cylindre. Bon. Mais هو en fait l'agent de navigation. هو اللي باش يولي يدزو. هاك علاش قبيل في البلان ديسانج كان شفتوش انتم؟ En fait هو فما انيماسيون بيرسوناج قاعد يحرك في ساقيه مي لاجون دو نافيغاسيون هو اللي قاعد يديكالي فيه. Vous avez compris ذول كانوا يجري. En fait فما حاجتين عندي البيرسوناج نتاعي. En fait كي ننزل على لي بوطون de la souris du clavier هاك ولا نديكلونشي كوقت الانيماسيون نتاعو. Par contre le personnage الاخر l'animation elle est déclenchée au départ dès le départ من الاول. Mais avec l'agent de navigation اللي هو disons que le collider hein c'est le collider qui est موجود donc يظهر كانه يجري. C'est ça en fait le principe. Ben, هنا en fait عندنا un ensemble de paramètres. Le nav mesh agent. Par exemple le speed نتاعو. L'objet هذايا vert avec quelle vitesse il va déplacer en fait mon objet. D'accord. Donc علاش هنا ساعات dans l'animation moyenne معناتها vitesse نتاع فهمتوني ولا الدوري نتاعها قصيره ولا رابيد ولا جون عنده نوتر فيتيس تحس فما حاجه ماهيش نورمال تطيح هذه ولا هذه تشوف. Vous avez compris. L'animation مثلا يعمل خطوه يقعد شويه وقت راجل كبير مثلا خطوته رزينه شويه مش كيما واحد جون هاك ولا تجي تحط عندي فيتيس قويه في لاجون نافيغاسيون باش يلقاك في ساعه معناتها سي ça marche pas comme ça. Donc l'accélération donc stopping distance par exemple هذه intéressant على الاخر. هذا شنو هو en fait الديستانس بينك وبين السيب الوقت اللي يخلط يلقاه زيرو معناتها فريمون يلصق. Vous avez compris؟ اش معناتها يلصق يعني يجي السنتر نتاعو في السنتر نتاعو يدخلوا في بعضهم معناتها. Vous avez compris؟ زيرو. ها؟ distance هذه stopping distance معناتها à quelle distance il va s'arrêter par rapport à la cible. moi لاجون تاعي هذا il va باش يكركر ديزون بلغتنا باش العاميه باش يكركر السفير هذه حتى تلقى السيبل نتاعك ولا. دونك وقتاش تقف كي تلقى السيبل شنو هي ديستانس بينك وبين السيبل. فوالا سي زيرو معناتها فريمون يلصق له يمسو. اوكي دونك سا سي اي بوكو دوتر بارامتر. باغ اكزومبل الهيت هذه شنو هي مثلا الهيت. بيان سور هاي فوالا هذه هي. دونك الالغوريثم معروف برشا تدخل على اليوتيوب على اليونيتي تلقاه باس فاندينغ الناس الكل تستعمل فيه معناتها فريمون ما كانش موجود راه في الفيرسيون القديمه 2.6 اول ما بديت نخدم عليه ما كانش موجود عذاب معناتها كنت تعمل حاجه هي هيك. علاش قبل راهو ان فيت في الهيستوريك نتاع يونيتي
كان ماهوش كوميرسيال، كان ماهوش جراتوي معناتها ما فماش، فهمتوا؟ كان قبل بواط تخدم بيه اون انترن، النوايو نتاعها معناتها ومن بعد عملوا دونك باش يطلعوا فيه، دونك عملوا فيرسيون جراتويت وحطوا حاجات معناتها بالفلوس كيما لي ليسونس مع الاي او اس فوزافي كومبري باش طلع معناتها. مي او ديبار كان معناتها نتاعهم، دونك عندهم ناف ماش هما اللي امبليمونت، فهمت؟ دونك سي انترن فوالا. دونك لا دونك هذه شنو هي حكايه الهيت مثلا؟ شوف نجم نطلع في لاجون دو نافيغاسيون كيف الباز هذيا باش تركحوا بارابور لوبجي نتاعك، فهمتوا؟ دونك هنا خاطر سا ديبون من جيومتري، هنا سفير سامبل ما يخوف بيرسوناج ولا فواتور، دونك لازمك تعرف كيفاش تخدم عليه. Bon, ça c'est l'agent de navigation. La vitesse, on a vu ça, donc شفت انا ناف مش والكوبل everything كل شيء نجم نمشي عليه معناتها. باهي باش نرجع للسيبل نتاعي. بون كيس كي ريست حسب رايكم؟ كمان ولا مازال؟ سيبل شنو باش نعمل له السيبل؟ قاعد يستنى السيبل هو هاك ولا؟ بيان دونك نو يريست حاجه برك، هي ان بتي سكريبت شنو نكتب فيه باش نقول للاجون راك لازمك تلقى لي سيبل. فوالا لو سكريبت اللي تري سامبل دو لين دو كود. شنو حسب رايكم بارت اوتونومو شنو فيه سكريبت؟ on va déclarer deux variables public nav mesh agent ok type agent و public transform cible حشنا كان بالريبير نتاعها السيبل. في الفونكسيون ابديت شنو باش نعمل؟ نقول له agent point set destination خذ الديستيناسيون نتاعك هي cible point position. نقلوا السكريبت je vous donne donc le temps pour le copier. ok c'est sharp hein? Vous créez un script c'est sharp cette fois-ci hein? allez-y donc deux variables publiques باش من بعد نجم ناتريبي فيهم les objets 3D. vous avez compris? agent et cible. ennemi oui. cible كيفاش يكون ديناميك؟ كان شكك فوالا سي بوسيبل هكا. شيخ واحد منهم صحيح هيك اش قلت لك عملناها ديجا وانا فيسها اللي عملنا احنا كيف يديتروي هو ان اوبجي لانستونسي نوتر يخلق واحد اخر هكا. لا الفيرست بيرسون نقصد به راهو الموديل هذاك 3 دي لازم يتحرك وي تبعني يا باش نعملوا هذيك هي بيت بلان ديكزامبل باش نعمل لكم هنا كمان نقلتوا الكود ولا شكون مازال في ساعه عايشكم في ساعه مش صعيب راه تكتب نوفو كود سي شارب عندك ديجا فونكسيون ابديت جوست تكتب كان دو فاريابل وعندنا لين دو كود ثلاثه حاجات ثلاثه سطر معناتها با غران شوز يفول تيستي هاك علاش انا جانسيست انكم تنقلوه. دونك جو ريبيت كونسيرنون دونك navigation mesh كيفاش صنعناها faut choisir déjà un plan après donc cocher l'option statique pour dire que c'est un donc c'est un objet de jeu qui va pas donc changer
pour que Unity puisse calculer donc les chemins عليه حاجة ما تبدلش fixe. من بعد on a ajouté des obstacles هما en fait les cubes. Les cubes كيف قلنا راهم statiques ما يتبدلوش, donc il va les considérer comme étant des objets fixes. Donc en بعد le plan, on a choisi le plan هذاك اللي عليه navigation. Et on est allé à Window, Navigation. Ok, on a ajouté donc le composant Navigation. Et par la suite, on a fait Bake. Bake, c'est pour calculer donc la carte de navigation. Très bien. Donc là, on a développé un script qui s'appelle Suivi. Le code il est très court, très simple. Donc, on a déclaré en fait un agent de type NavMesh Agent. Il faut que votre agent de navigation soit donc dédié d'un composant. Voilà, donc mon agent là, il faut lui ajouter un agent de navigation. Sinon, le script ne jamais chimchali. Ok? Voilà. Et donc, au niveau du script, on a déclaré une deuxième variable, la cible. Donc, transform, donc le repère transform. Et qu'est-ce que j'ai dit? Donc, au niveau, à chaque frame, agent, point, chaque frame, خذ destination متاعك, set destination, هي cible point position. Voilà. Donc, il reste qu'à donc placer le script à l'agent de navigation. Donc, j'ai mon script, je le place sur mon agent de navigation. Voilà, l'agent. Voilà, il a le script comme composant. Je dois donc dire, c'est quoi l'agent? C'est moi en fait. Et ma cible, c'est en fait la cible. Voilà. Là, je vais lancer donc l'exécution. Et regardez bien qu'est-ce qui se passe. Voilà. Là, donc, j'affiche donc le carte de navigation. Vous voyez? Donc, si jamais donc je change de donc vous voyez, donc c'est intéressant. Hein? Voilà, donc à chaque instant, il va calculer le plus court chemin. Donc, il va changer. Voilà. Donc, si je clique, je l'objet MTI. Donc, je répète. L'axe des Y. Voilà. Très bien. Mais juste هنا شنو عليكم كي تكليك على السفير نتاعك لوبجي شفتوا هنا لا فلاش هذيك الديريكسيون نتاعو. فوالا بون كيما نطلع كيما قال صاحبكم لوبجي ما نجمش. اوكي علاش؟ Très bien. C'est ça. Donc là, je peux également donc placer deux objets de navigation. Je vais ajouter un deuxième. Ok, un cube. Imaginez un des deux ennemis. Hein? Un cube. Donc, kiff, le cube, je dois lui ajouter donc un agent de navigation. C'est un composant. Donc, navigation agent. Et au niveau de l'inspecteur, donc voilà. Donc, au niveau de... Je dois ajouter le script suivi, kiff. Et là, même chose. Je précise les hauts à l'agent. Et la cible, ma cible. Voilà. Donc, le cube, en fait, je vais mettre la cible au milieu des deux. Voilà. Voilà. Les deux éléments, donc, ils vont essayer de trouver l'objet. En fait, ça, on trouve le système هذا في jeu Pac-Man. لاحظتوا في Pac-Man ولا كيفاش au départ les ennemis يبداو يلوجوا عليه. فهمتوا ولا c'est pas aléatoire راهو. Juste il instancie au départ du jeu معناتها كل ennemi في بلاصة ومن بعد يابليك الباث فايندينغ تاك تاك يلقاه. OK? Très bien. On va passer à quelque chose qui est un peu difficile, qui est la suivante. Imaginez
عندي l'objet نتاعي فوق un cube l'agent de navigation والسيبل فوق un autre cube كيفاش يعمل؟ مش يقعد بلوكي ياك ولا؟ Donc on peut faire une petite configuration de telle sorte que mon agent il puisse sauter vers la cible. Ok? Si en fait on va attacher les deux cubes entre eux. فهمتوا الحكايه ولا؟ Imagine عندي par exemple واد واحد موجود في الضفه هذه والاخر موجود في الضفه الاخرى. اوكي؟ دونك يحب يمشي منه ولا يحب يخلط عليه. دونك اون بو احنا معناتها نورمالمون ما تصيرش. مي كوم سي عندنا ان بون دونك il peut donc y arriver. D'accord? Donc ça comment on le fait? Donc déjà يلزم يكونوا les deux donc cubes هذوما فيهم des navigations donc فيهم des routes pour pouvoir donc marcher là-dessus. Ben, comment on fait ça? شوف معايا. Je vais éliminer donc ça je vais désactiver pour le moment استحقوش. On va imaginer que هذوما les deux cubes باش نخدم عليهم. Je vais placer mon cylindre je vais le mettre ici. Mon agent. Voilà. Très bien. Bon, je vais faire un bake. Aucun changement. Je vais lancer donc le. شفت هنا هبطت بالobjet نتاعي باش نمشي على الكارت. اوكي. Voilà. Il est bloqué. شفتوا؟ Il n'arrive pas donc à localiser donc l'objet. Donc qu'est-ce qu'on va faire Tao? À votre avis? Je vais prendre le cube. Je vais prendre le plan. Ok. Il faut donc, voilà, le mesh link, enfin, ce qu'on appelle notion de mesh link. C'est en fait de faire un link entre les deux meshes. Ok. Donc, لازم يكون déjà l'objet le cube. On doit s'assurer qu'on puisse déjà marcher là-dessus. لازم نمشي عليه. Là, on peut pas marcher. شفتوا ولا ما يتحركش donc l'objet نتاعي. ما ينجمش يمشي على الكوب هذا. Il n'arrive pas. كي نحط مثلا أنا هنا. شوف. Si je vais placer la sphère. L'agent. Voilà. Je vais mettre la sphère. ديجا لاحظتوا كيف نزلت بلاي نورمالمون كان نجم يمشي منها اقرب هكا ولا هو هبط وقعد يمشي على الروت هذه خاطر الروت نتاعو هي نافيغاسيون تصير كان على الماشي هذاك اسكو سي كلير فوالا دونك هنا شوف معايا تو اكزامبل سامبل على الاخر باش يوريك الحكايه هذه باش تفهمها جو في ميتر لا سفير ici voilà très bien et je vais mettre cylindre ici je vais lancer voyez فقتوا بها هذه علاش خاطر بالنسبه لي الكوب ماهوش كارت دو نافيغاسيون ما عندوش روت لاجون ديما الكوب هذاك فير هو باش يسيطر على السفير il va en fait la déplacer vers la route la plus proche باش يبدا يخدم الغادي donc là pour rendre les cubes accessibles qu'est-ce qu'on doit faire en fait هنا au niveau du bake عندنا des paramètres qu'on peut donc configurer فما الراديوس فما الهيت الهيت on peut dire que on peut aller jusqu'à 2 mètres هنا كي نشوفوا الكوب voilà السكيل نتاعهم شفتوا 1,3 والبيك سي كومبيان سي 2 دونك لازم يكون اقل اوكي باش نطيح شويه في الهيت تاع البيك pour voir l'inverse hein. Bon. عندنا en fait الريون والauteur hein. Voilà.
il faut voir هو البارامتر اللي يعطيك la possibilité de naviguer sur donc voilà là donc j'ai créé des routes à les cubes hein. Regardez توا voilà j'ai la possibilité donc de vous avez compris les paramètres هذوما الrayon الشامل والheight c'est pour en fait configurer الكارت دو نافيغاسيون اوكي عندك معناتها في الجو نتاعك عندك تيران تنجم تمشي عليه مي كي تحب تدخل مع حاجات اخرين اوكي فو فوار دونك هنا تطلع معناتها في الكارت دو نافيغاسيون تحب تخلط لي زوبجي هذوك وماشي دو سويت اوكي دونك سي جو في متر توا مون اجون على الكوب الاخر سي جو في متر مون كوب ici qu'est-ce qui va se passer ترى à votre avis اوكي ما نجمش يهبط Donc là, on va faire quelque chose d'intéressant. On va faire un link. On va en fait lier les deux cubes. Je n'ai le cube هذا et ce cube. OK. Et là, donc, generated of mesh links. هنا, donc, les deux paramètres, c'est à 0. En fait, aucun lien. On peut faire aucun lien. Donc là, on va changer un peu les paramètres du drop height. قداش نجم ينقز et jump distance. قداش la distance donc, qui peut sauter. On va voir donc هنا قداش les paramètres. Il faut voir donc il faut modifier. Je vais mettre un bake. Voilà, شفتوا هنا ايش عمل؟ Il a construit des liens بين الفوقاني والقاع وبين القاع والفوقاني. Vous voyez? Donc on va faire un petit test. C'est pas suffisant. On peut augmenter un peu plus. Bake. Prendre ce cube là, faire un bake. C'est pas ça. Voilà. C'est en fait distance jump. قداش باش يعمل jump. Voilà. Ouais. Voilà. حكاية دي distance هي. هذا. Voilà. رجعوا. سيلندر. ما عنده حتى داخل السيلندر. هو شفتوا الشمال ايش يعملوا تو
en fait des distances خاطر ما نعرفش شنو ديستانس بين لي كوب فهمتوا هو قاعد يعمل في دي كالكول اي هنا شفت مثلا الشمال يلقاه عمل لينك بين هنا والكوب هذا وبعد عنده ان لينك بين الكوب هذا والكوب هذا شفتوا الليان افيك لي بارامتر خلط يعمل الليان دونك يولي نجم يتعدى ديريكت فوالا فوالا اي سي سا صغر شويه نشوف بيك شوف هنا ايش عملت قلت له الديستانس نتاعك هي 6 متر اوكي تحكي على الكوب هذا لوطاني على اليسار اوكي بيك ديستانس اقل من اي voilà donc c'est en fait c'est un petite idée كيفاش نجموا نعمل donc un jump فهمتوا ده عندك donc deux objets séparés لازم تقرا حسابك تعملهم donc là on est en mode navigation hein. donc في الجو نتاعنا باش تكون le jeu comme ça ok et tout نقز donc احنا باش في جو تظهر لك نقز قد انيماسيون تاع الساقين كم كوا تحركوا كم كوا هو نقز ها سي سا en fait voilà